Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyyan ba'da, amma ba'du, wa ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada nikmat hidayah, karomah, nikmat daripada sehat, nikmat daripada rezeki, nikmat daripada ilmu. InsyaAllah bersalam kita kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dia, pada hal selawat dia kita sampaikan dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu kita lagi dengan channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang dirahmati Allah, pada masa kini saya akan berbagi pada ilmu tentang mencari diri dalam diri. InsyaAllah kita memahami untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kita tahulah tauhid macam mana tauhid ini bisa sebagai wasilah kepada Allah. Tauhid itu wasilatul ilallah, sebuah jalan kepada Allah. Kalau kita tengok daripada rukun Islam, bab pertama dari rukun Islam itu adalah tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam itulah pentingnya daripada sebuah tauhid terhadap kita amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercakap daripada diri, mungkin kita tak boleh salah faham terhadap kalam-kalam Allah dalam kajian tauhid. Kalau kajian tauhid itu sudah pasti kaji daripada diri. Nah, kenapa Allah kasih kita kalam diri untuk mendekatkan diri kepada Dia? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan daripada sekalian alam, kita mematuhi daripada kursinya Allah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Arti daripada itu, barang siapa yang mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal kekuasaanku, Rabbahu.
Hal ni sering ni kita orang salah faham. Salah daripada memaham bagi makna daripada kata. Nafsahu tu kata daripada keakuan dari Allah. Jadi bukan kita tu cari diri kita. Bukan kita berbahasa diri kita. Tetapi tauhid daripada kaji kepada Allah. Untuk kita bisa dekatkan diri kepada Allah, harus perantara kaji diri. Kalau kajiannya diri, kita tak payahlah kita cari diri kita. Bukan arti kata dia kita cari diri kita. Tetapi kita memasuki kajian yang mana Allah itu menciptakan diri. Diri yang diciptakan pada Allah adalah diri ingin dia pada Tuhan, ingin diaku menjadi Tuhan. Ciptakanlah umat. Mulai daripada awal Allah ciptakan umat, itu adalah diri yang dia jadikan. Diri daripada mana? Diri daripada diri sendiri. Diri dari dia sendiri. Rohani. Rohani itu adalah diri daripada dia. Jadi kalau kita memahami kaji tauhid itu, mencari diri dalam diri, itu tujuannya adalah satu, mencari diri dalam diri. Bukan kita kaji diri terus kita menetapkan mana diri kita. Nah ini pemahaman tak boleh seperti itu. Kita tak memahamkan mencari diri kita sendiri. Cuma kita mengkaji sebuah kodrat bernama diri. Kalau kodrat bernama diri, itu tajalli Allah, tempat dasar Allah tu halal untuk dikaji, untuk kita bisa dekat. Kita dalam makna di sini adalah sifat daripada kodrat dia sendiri. Bukan kita dalam bentuk umat. Kalau keumatan itu kita mengagungkan keesaan dia. Tapi kalau kita kaji diri, kita berpedoman kepada 3 perkara. Usuluddin, awaluddin, fiddin. 3 dari perkara tadi, itu kita harus faham daripada kaji. Kaji diri, awal diri daripada Tuhan. Tuhan pada ilah dalam kalam asma dia. Kalau dalam asma dia itu disebut ilah, maka kita faham kalau diri ini tak pada wujudnya. Awaluddin ma'rifatullah, telah mewujudlah diri pada diri. Nah ini dia katakan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah macam ni daripada kaji, daripada tauhid, usuluddin ma'rifatullah. Nah setelah itu kita dapat daripada diri, mana mewujudullah yang ingin dipanggil daripada nama Muhammad. Nah setelah kita tahu kodrat-kodrat itu berjalan, kita jangan sekali-kali kita tampakkan diri kita, kita mengakui kita ada daripada diri tersebut. Jadi daripada hal itu, kita kaji dia tu kaji kodrat daripada diri. Kalau kaji kodrat daripada diri, mencari diri pada diri, kalau ketemu, bukanlah diri. Kalau jumpa, bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Setelah kita dapat dalam kaji mencari diri dalam diri, mana diri yang dicari dalam diri? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya aku ada di dalam diri engkau. Kenapa engkau tak perhatikan? Kenapa engkau tak tengok? Kenapa engkau tak rasakan? Itulah tujuan daripada kita kaji diri. Bukan kita mencari diri dalam diri. Tak adalah kaji kita semua dalam diri. Kenapa saya bilang tak ada? Semua daripada mewujud di muka bumi ini, tak adalah asal usul daripada kita. Makanya kita hanya dilahirkan, bukan diciptakan daripada muka bumi. Hak daripada Allah adalah satu mewujud daripada kita, yang terbuat daripada lapisan-lapisan nur, zat dan batin pada diri kita.
Jadi kita tak bolehlah, tak payah kita kalam, kita cakap kalau kita kaji diri kita. Tapi kita kaji diri itu kerana nafsahu wa rabbahu. Artinya kita mengkaji kepada diri dia untuk mendapatkan kekuasaan dia. Kerana kalau kita sudah kaji daripada diri, kita akan jumpa dengan kekuasaan dia. Kalau dia sudah berkuasa daripada diri, kita tak punyalah pada diri lagi. Nah, inilah kita pelihara diri ini sebagai amanah daripada Allah. Kita melihara dengan apa? Kita pelihara dengan keinsanan. Kita pelihara dengan keinsanan. Kita cintai dengan keinsanan. Sifat keinsanan Allah pada diri kita adalah sifat hayat pada dunia. Sifat hayat daripada dunia, maka kita diwajibkan untuk mencintai daripada hak amanah daripada Allah, titipan wujud kodrat daripada diri. Para jemaah, para hadirin, para puan-puan yang kita muliakan, rahimakumullah. Kita dalam hidup ni, ada hidup dalam hidup. Ada diri dalam diri. Tapi yang diperintahkan kepada Allah, mana diri daripada diri yang sebenar pada diri. Kalau Allah mewujudkan daripada sifat dia, kalau mewujud daripada batiniah dia, itu daripada nur bersifat Adam daripada jasad. Batiniah kedua daripada zat rohani daripada kita. Batin daripada kodrat nyawa, ilmu pada hayat. Itulah pada nyawa. Kalau kita berasal daripada Allah, itulah kodrat asal daripada diri. Nah, setelah kita tahu bahawasan kita wafi ampusikum afala tubsirun, kita disuruh mencari diri dalam diri. Artinya kalau sudah ketemu dalam diri, tidak lagi nur pakaian Adam, tidak lagi rohani dalam kodrat Muhammad, tapi masuk kepada sifat tujuh daripada Allah, diri dalam diri. Mana sifat tujuh daripada Allah? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basam, alam, hayat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Macam apa kita bisa amalkan daripada ayat itu? Macam apa kita bisa amalkan daripada benda itu? Kita amalkan daripada wujud dari benda itu adalah makrifat daripada hakikat daripada kodrat tersebut. Itu yang kita sampaikan, kodrat yang tujuh daripada makni bernama manawiyah tadi. Itu adalah kodrat daripada sifat. Tetapi kodrat daripada sifat, tak adalah sifat kalau tak ada pada diri. Bagaimana macam mana kalau kita ada sifat tapi diri tak ada? Nah inilah. Maka la mawjudun illallah itu adalah yang kedua daripada sifat. Kalau dia sama, itu sifat dia kodrat adalah sami'un. Kalau dia besar, kodrat daripada sifat itu adalah basirun. Kalau dia kalam, bersifat daripada kodrat itu adalah mutakalimun. Nah, macam mana kita bisa amalkan sampai kepada kodrat itu? Nah, kalau kodrat daripada sifat untuk pengakuan, sesungguhnya kita tak adalah punya apa-apa. Nah, tapi kalau kita amalkan, kita harus tengok satu-satu daripada dia sifat itu semua. Sifat daripada kodrat dia. Kodrat daripada tujuh sifat itu tadi. Nah, kalau kita sudah paham, bisa kita tengok daripada satu-satu daripada tujuh tadi, maka kita tengok. Kalau kita serahkan dalam bentuk iktibar, kita serahkan kodrat itu kepada dia, sehingga kita tak punya kuasa apa-apa terhadap diri kita. Kodrat Allah, kodratlah aku. Kodrat Allah sendiri. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendiri dia. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah pada sendiri dia. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendiri dia. Sampai kepada sama.
sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri itu. Itu pengakuan daripada ikhtiar daripada diri, iktibar daripada diri. Kalau daripada sifat daripada jasad diri tadi, tak adalah sifat kita semua. Itu sifat daripada Allah. Allah tengok, Allah dengar, Allah kata, Allah cakap, semua itu Allah. Nah, itu sifat daripada Allah. Nah, di dalam Allah itu bersifat. Bisa tak sifat itu ada kalau tak ada hak dia? Kalau hak daripada sifat itu, inilah diri, ini yang dikatakan diri daripada hak. Hak itulah nama daripada diri sifat tadi. Maka kita tengok satu-satu. Qudrat Allah, qudrat aku, qudrat Allah sendirinya. Mana arah marifat daripada itu? Maka kita bermarifat kepada wujud daripada dalam batin kita sendiri. Ada wujud Allah. Allah wujud dalam batin. Kita tengok itu ke dalam wujud. Ke dalam batin yang paling sangat dalam lah, kita tengok itu ada wujud daripada Allah. Adanya Allah pada batin. Kita arahkan daripada tengok ke kita ke situ. Allah wujud daripada batin. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah pada sendirinya. Nah, ke mana arah kita bisa pandang? Kita pandang daripada kodrat rohani. Zatnya awal, zatnya Allah awal daripada diri. Nah, itu kita melihat kepada insan kita, daripada rohani kita. Kita arahkan ke situ perhatian daripada hati kita. Nah, yang ketiga, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendiri dia. Nah, kita ada ke mana? Kalau ilmu hasil mawujud daripada kodrat dan iradat, iaitu adalah mawujud daripada jasad Adam pada kalam. Ini adalah kita jasad ni. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendiri. Nah, kita lihat jasad kita. Nah, itulah ilmu mawujud daripada Adam. Nah, yang keempat itu hayat. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Dari mana kita dapat pandangan daripada hayat itu? Adalah gerak daripada kita. Hayat adalah af'al daripada Allah, yaitu gerak. Kalau engkau bergerak, berarti aku hayat pada diri engkau. Aku ada dan hidup pada diri engkau. Nah, inilah hayat. Disebut hayat tak bolehlah disebut hidup. Hidup itu adalah kalam buat kita. Allah tidak hidup, bukan juga tidak mati. Allah tak bisa mati, tak bisa hidup, tapi kodrat dia adalah hayat. Nah, itulah gerak daripada kita. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendiri dia. Nah, itu kita melihat, kita bergerak, itu adalah hayat af'al daripada Allah. Yang menggerakkan adalah fi'il yang sudah kita kaji. Nah, setelah itu baru kita bicara kalam. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendiri dia. Kalau kita melihat daripada ma'rifat daripada kalam, itu kita melihat mutakallimun, suara yang tersimpan dalam batin kita, yang akan dikatakan, disiarkan oleh mulut suara kita ni. Ini adalah kodrat suara badat batin. Batin itu dia namanya batin kauni, kauniyah. Ya, kauniyah itu adalah ikhra' kedua ya, pada jatuh pada diri kita. Nah, itu kauniyah. Bahasa batin yang harus kita keluarkan dengan bahasa kalam. Nah, ini mutakalimun. Nah, kita melihat daripada mutakalimun. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Kita melihat kodrat batin daripada suara kita. Nah, yang berikut dia itu adalah penglihatan kita ni. Basar. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Nah, kita lihat lagi, kita tengok lagi. Kalau di dalam diri kita ni ada basirun, iaitu penglihatan mata batin kita. Jadi hajat daripada kita tengok ke situ, makrifat yang kita kalamkan adalah mata pada batin kita. Mata batin. Nah, itulah dikatakan basar Allah, basar aku, basar Allah pada sendiri dia. Itu kita tengok pada mata batin. Nah, terakhir itu adalah sama, sami'un. Nah, sama Allah, sama aku, sama Allah pada sendiri dia. Nah, kalau sama itu kita melihat daripada rasa. Nah, kita ditujukan kepada rasa daripada diri kita. Barulah kita ucapkan di situ fana'um fillah wal baqa'um fillah.
Aku tetapkan kefanaan dirimu ya Allah, dan aku kekalkan diriku semata. Nah, inilah yang dikatakan kekuasaan Allah itu sudah diambil pada diri kita. Nah, setelah itu baru kita amalkan lagi diri pada hak. Diri daripada hak sifat daripada tadi itu, baru kita amalkan lagi. Duduk kita pada sendiri, kita beriktibar kepada Allah. Lenyap jiwa kepada nyawa, nyawa lenyap ke dalam batin. Kalau berkata la maujudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah, la hayyun illallah, la ilmun illallah, la auridun illallah, la qadirun illallah. Kita la maujudun illallah, ini kita lari pada sifat diri daripada sifat tadi. Kalau tadi sifat daripada diri kita, kalau hakul hak, nah itu dia diri yang kedua tadi setelah la maujudun illallah. Jadi berkodrat tadi sifat tadi. Kalau tadi kita katakan kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, itu ikrar daripada diri kita. Tetapi kalau kita mendirikan diri di dalam diri, itulah hak. Al-haqqullah wal-haqqa la nabatila. Diri yang tidak disentuh oleh kebatilan, termasuk tidak disentuh oleh nur, tidak disentuh daripada zat. Nah, itulah diri al-haqqullah. Nah, diri yang hak. Wal haqqu minallah, dan engkau adalah aku yang benar memiliki daripada engkau. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah faham tu, maka dalam kita melatih daripada diri tadi, la ilah. Nah, kita lihat la lam alif tiada, tapi yang tiada itu adalah alam daripada Allah. Nah, la ilaha illallah. Kalau kita sudah katakan macam tu, daripada dari batin, dia mewujud daripada dari sifat aktar, nyatalah dia semata pada diri kita. Nah, itulah yang dikatakan pada diri. Jangan kita menganggap diri kita yang punya. Jangan kita pula anggap diri kita yang mewujud ni. Jadi kita harus seronok, kita amalkan itu. Betul-betul kita seronok di jalan itu. Tak boleh kita ragu, tak boleh kita bimbang lah. Tapi kita benar-benar seronok kita di situ. Hakul dan tafakur, tazakur ada di dalam sifat-sifat Allah pada diri kita. Itulah tujuan daripada sebuah kaji diri, yaitu mencari diri pada diri. Kalau sudah kita jumpa, itu bukan diri, tetapi adalah sifat Allah penyata semua dia. Jadi bukanlah kita mencari diri dalam diri, tapi kita mencari diri dalam diri ini adalah mencari kodrat daripada Allah semata. Tajalli dia itu diri. Bukan kita punya banyak-banyak daripada diri, tapi kita bertajalli daripada diri itu sendiri. Macam tu kalau kita menyerahkan diri kepada Allah. Bukan kita pasrah. Menyerah itu bukan pasrah, tetapi menyerahlah kita kepada Allah dengan ilmu dia. Kalau selalu kita dalam kodrat Allah, berarti kita hayat. Hidup kita adalah hidupnya Allah. Dan Allah itu adalah makom daripada sifat dan zat dan batin dia sendiri. Inilah makom daripada ketuhanan illah pada diri kita, yaitu asma Allah, zatullah. Itulah daripada alif lam lam ha tadi. Jadi kita mencari diri, bukan diri kita cari, tapi kita mengkaji diri untuk mendapatkan apa yang ada di dalam diri kita. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Nah, kalau kita sudah ketemu, kita jumpa daripada diri dalam diri, kita amalkan dengan seronok itu. Betul-betul kita amalkan dengan seronok. Nah, jadi kita amalkan. Nah, kita tahulah hal daripada diri bab dia. Apa benda yang harus diamalkan tadi? Nah, ada sifat daripada diri kita serahkan, dan hak daripada diri kita wujudkan satu batang diri yang tidak wujud daripada nur, tidak berwujud daripada zat, tapi diri semata yang batin halus bagi kita. Batin yang sangat halus. Kalau dia sangat halus, ada daripada sangat kasar. Inilah zahir di batin daripada Allah, mewujud daripada Allah. Jadi itulah para hadirin, para puan-puan semua, kalau kita sebelum kita serahkan kepada diri Allah, belumlah Allah katakan bersifat daripada diri kita.
Kalau Allah belum bersifat daripada diri, belum menjadi Tuhan daripada diri kita. Kalau dia sudah bersifat daripada kita, af'al gerakan daripada jasad, fi'il gerakan daripada rohani, diri halus daripada tadi, maka jadilah itu zahir dan batinnya Allah. Makanya zahir ini dijadikan daripada Allah untuk wazahiru 'alal batinu, zahir itu supaya bernampak daripada batin. Zahir itu pun nampakkan daripada batin. Kita kalau mau tahu batin, kita kajilah zahir kita. Nah, macam itulah kita menyerahkan diri kepada Allah, mencari diri dalam diri. Kalau kita jumpa bukan diri, tapi Allah bersifat pada diri sendiri, InsyaAllah mudah-mudahan la mawjudun illallah itu selalu kita bawa. Kita ingat daripada itu. Kita tahu, kita pasang daripada akal kita. Kita pasang daripada batin kita pengakuan daripada hak daripada Allah. Jangan kita merasa kita mengamalkan sebuah ilmu, kita tetaplah kita Allah macam tu dia sendiri. Bukan macam tu. Menyembah itu mengamalkan sesuatu ilmu, menghimpun diri kepada diri. Jadi akhirnya dapatlah sesuatu yang berdiri, yang mana diri itu ialah yang bersifat pada diri kita. Jadi bukan ada diri kita ni, tapi kita bertajali kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kita amanah, kita pelihara diri, kita jadikan sebuah kodrat untuk beramal dengan seronok kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita memakai diri untuk mengamalkan daripada diri kita. Diri ini adalah kodrat untuk mengamalkan kepada Allah, untuk bertajali, bermakrifat, semuanya itu perlu daripada diri kita sendiri. InsyaAllah pada jemaah dimanapun kita berada sekarang ni, kita berbagi ilmu itu tak pernah kita berhenti. Kita selalu mencakap daripada ilmu, berbagi daripada tajuk diri kita, berbagi tajuk-tajuk kaji yang kita pelajari, supaya kita bisa berbagi sama-sama agar kita dekat diri kita kepada Allah, sehingga tak berhampirlah dekat dia. Tak ada hampirlah kita, samalah dalam untuk wujud, mewujud daripada Allah. Jadi kita tak boleh kita pasanglah pada diri umat dan melemah daripada akal dan bersemangat daripada nafsu. Itu tak boleh. Sekarang kalau Allah nyatakan hak dia pada diri kita, kita harus melaksanakan amalan itu agar kita selalu kembali kepada Allah. Bukanlah kita sudah mati baru kembali kepada Allah. Dalam hidup berarti kita sama siapa tu dalam hidup. Makanya kita selalu seronok dalam belajar, dalam mengamalkan diri kita. Sesungguhnya la mawjudun illallah, itulah makna daripada diri tadi. InsyaAllah pada sahabat, para puan semuanya, mungkin sampai sini dulu pada kaji kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.